मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया जिस पर मुल्क में हलचल मची हुई है। इंटरव्यू में इमरान खान ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुल्क गैर मामूली हालात का सामना कर रहा है। इस दौर में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए ये भी कहा कि वो इंतखाबात पर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। पहले कोई ये बात करे कि इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम की मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चौथाई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। खान साहब ने इंटरव्यू दिया, बड़ी बहस हो रही है, हम देख रहे हैं। कैसी लगी खान साहब की बॉडी लैंग्वेज आपको? क्या लगता है खान साहब मज़ाहमती से मफाहमती सियासत पर आ गए? नहीं, खान साहब का अपना अंदाज है। वो हर बार कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आते हैं या पुरानी चीज़ को नए लिफाफे में रखकर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहना कि वो इंतखाबात पर बात करने के लिए तैयार हैं, ये तो एक साल पहले का वर्जन है उनका। एक साल पहले, उससे बाद में पिछले 2 महीने पहले बार बार कह चुके हैं वो। इसमें कोई नई बात जो थी वो ये थी कि नई हुकूमत नए आर्मी चीफ को तकर्रुर करे, और ये खासी इम्पोर्टेंट बात थी। इसका मतलब ये था कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम तो है वाली बात थी। और ये एक ऐसा मसला था जिसको खुद PTI में इतना बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि आप मतलब शीरी मुजारी का आप ट्वीट देखें, उन्होंने एंकर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो एजेंडा बेस्ड है। फवाद चौधरी का आप ट्वीट देखें, वो कहते हैं कि साहब इमरान खान साहब ने फार्मूला पेश कर दिया। उसके बाद जमहूरियत के लिए, उसके बाद पंजाब के मुशीर साहब साबिक गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि जमहूरी फार्मूला आ गया। इस पर जमहूरी फार्मूला क्या है, मेरे समझ बिल्कुल नहीं आया ये बात। दूसरी बात ये कि जो नयापन इसके अंदर है वो अमेरिका से ताल्लुकात के बारे में। अमेरिका से बार बार उन्होंने कहा कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। तो फिर वो साजिश का और मदाखलत का और अमेरिका साजिशी और अमेरिका साम्राज्य, वो दावे कहाँ चले गए? तो कुछ पीछे हटे हैं और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, लेकिन कुछ पीछे हटे। कब तक के लिए हटे ये मुझे पता नहीं, क्योंकि खान साहब जब भी कुछ कहते हैं तो उसका मुस्तकबिल मुझे पता नहीं होता कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो उस पर कायम रहेंगे या वो आगे बढ़ेंगे। बात ये कि आर्मी चीफ के तकर्रुर का एक लॉ मौजूद है जो PTI की हुकूमत ने ही मंजूर कराया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये लॉ जो है वो बार बार पेश हुआ था, 6-7 बार। नाक़िस उसकी ड्राफ्टिंग थी, उन्होंने पेश कराया था, और वो एक प्रोविजन मौजूद है एक्सटेंशन की, जब चाहे एक्सटेंशन दे दें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आर्मी चीफ कह चुके हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो उस पर डिबेट की जरूरत भी नहीं। मेरा ख्याल ये कोई और मसाइल थे जिनको वो छुपाना चाह रहे थे, और नई बात सिर्फ अमेरिका मेरे यार वाली बात है कि अमेरिका। यानी आपके ख्याल में खान साहब जो है वो मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हटे, अब कब तक के लिए हटे ये पता नहीं, आपका पॉइंट आ गया। वैसे कल के इंटरव्यू में हमने देखा 2 बड़ी स्टेटमेंट्स थी। आपके ख्याल में क्या ये महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी या फिर वाकई मानी रखती हैं और खान साहब वाकई ऐसा चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में कहीं भी बराह रास्त ये बात नहीं कही कि वो चाहते हैं तोसी आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसमें। उन्होंने ये बात तो कही कि नई हुकूमत करना चाहिए, नई हुकूमत को तकर्री करना चाहिए। तो ये बात तो हो गई। उससे आप इम्प्लाई क्या कर सकते हैं, उससे क्या अखज़ कर सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? मैं समझता हूँ जितने भी इंटरप्रिटेशन हुई वो मुझे तो दुरुस्त नहीं लगी, एडिटोरियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जितना एक हाइप हुई, और यही हमारे TV चैनल्स का एक क्राइसिस भी है कि हम जब उन्होंने टीज़र दिया एंकर ने, और हमारे बहुत ही सीनियर बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है हमारा उनके साथ, तो उस टीज़र की बुनियाद पे प्रोग्राम हो गए, प्रोग्राम की बुनियाद पे एनालिसिस हो गए, सब कुछ हो गया। तो ये एक हमारा केओस जो TV स्क्रीन्स का है, बहरान जो इस वक्त हम समझते हैं कहीं ना कहीं, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी जानिब उससे बड़ी बात जो कही है खान साहब ने, वो अब से कुछ देर
پہلے کچھ صحافیوں سے انہوں نے ملاقات میں اس بات کو انہوں نے مسترد کیا اور کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی، توسیع کی، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا یا جو این بی سی کہہ رہے تھے. این بی سی کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر تو ڈفرنس اوپینین جو ہے اس موضوع پر اس کو تو صحیح کر لیں. چودھری فواد حسین صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کل ملک کے سیاسی مستقبل اور جمہوریت کی بحالی کا ایک عملی فارمولہ پیش کیا ہے، اس فارمولے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں what Khan actually said on Army Chief and what the anchor and PML and trolls deliberately tried to misquote. The problem lies within your own ranks. I personally think کہ میں کل بھی یہی بات کی تھی، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ خان صاحب نے ڈائریکٹلی نہیں کہی یہ بات بالکل درست ہے. دوسری جانب خان صاحب آج جو انہوں نے بات کی صحافیوں سے، اس میں ایک اور بھی بات کی شائستہ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ فی الفور انتخابات کا نہیں اعلان کرتے تو اس کی بنیاد پہ میں اسی ماہ جو ہے وہ احتجاج کی کال کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب واپس اپنے اسی موڑ میں چلے گئے ہیں جو لگ رہا تھا کہ جی جو اس طرح کل کے انٹرویو کے بعد جو لوگ اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، صحیح غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے. مجھے بھی یہ لگتا ہے خان صاحب زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سے مل کے ہاتھ ملا کے ایک ٹیبل پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے، نہ کر سکتے. اس کا مطلب ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو وہ کھوئیں گے اور اس میں وہ ڈینٹ ڈالیں گے خود ہی اپنے ہاتھوں سے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو مجھے آئی ڈونٹ سی اینی فلیکسیبلٹی. کل بھی کسی پرائم ٹائم شو پہ تھا میں، وہاں بھی یہی بات کی تھی کہ اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ لاجیکلی پاسبل. دوسری بات یہ کہ خان صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو پہلے اتنا ریجڈ ایک سٹانس لے لیا تھا تو اس کے اندر کوئی ایک سیاسی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسٹینشن کی جو ایک بات ہوئی ہے اس نے کہیں نہ کہیں ادارے کے اندر بھی اس طرح کی کیفیت یعنی آپ کو کہیں فلیکسیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. کہہ چکے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بات نہیں ہونی چاہیے. ڈی جی ایس پی آر نے پہلے ہی یہ بات کلیریفائی کر دی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. زنیرہ، آپ کے خیال میں عمران خان کے موقف میں کچھ نرمی دکھائی دے رہی ہے، اور اگر ہاں تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر لہجے میں نرمی ہے، باتیں وہی ہیں، تو اس کو کوئی نرمی کہے گا، کوئی نہیں کہے گا. جو کل کا انٹرویو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے، ہم میڈیا کے لوگ جانتے ہیں کہ ہم پری ریکارڈڈ انٹرویوز ایئر کرتے ہیں اور کویسچنز دے دیے جاتے ہیں، ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اینکر بیٹھ کے اس پہ کویسچنز اپنے ریکارڈ کرا دیتا ہے. مجھے کل خان صاحب کے جوابات میں، اور اینکر جو کہ ہمارے سینئر ہیں، بہت رسپیکٹفل ہیں، مجھے اس میں بہت ڈسکرپنسی لگی. کیونکہ آپ ان کے سارے سوالات دیکھ لیں، وہ ایک یا دو باتیں مستقل خان صاحب پہ ہیمر کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کے منہ سے وہ الفاظ نکل آئیں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں، وچ از رانگ. ایسے ہونا نہیں چاہیے. ایک ریکارڈڈ چیز کے ساتھ آپ اس طرح ٹیمپر نہیں کر سکتے. یہ ایڈیٹوریلی بھی غلط ہے اور ایتھیکلی بھی جرنلزم میں غلط ہے. دوسرا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں پہلے ایک ٹویٹ کر دیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دے دیں. جب پورا انٹرویو سنا اس میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی پروویژن پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والی نئی گورنمنٹ کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ نئے چیف کو اپوائنٹ کرے، تو وہ خود ہی نلیفائی کر دیتا ہے اس بات کو. سو وائی آر وی سو جمپی اباؤٹ دس ایشو؟ ہم جو لوگ ہیں میڈیا کے لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم اس ایک ایشو کو لے کے کیا صرف اپنی خبر بنانے کے لیے یا ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں. دس از ویری ڈیمیجنگ فار دا سوسائٹی اینڈ فار دا کنٹری اینڈ فار دا انسٹیٹیوشن. دوسرا، ادارے کی طرف سے بڑی کلیئر لائن آ چکی ہے کہ وہ ہی از ناٹ سیکنگ ایکسٹینشن. تو پھر یہ سوال ہی کیوں اٹھایا جا رہا ہے، یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ دس از ویئر آئی سے کہ پولیٹیشنز انوائٹ کرتے ہیں ان ساری باتوں کو. پولیٹیشن ذمہ دار ہیں اس ساری چیز کے کہ ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوتی ہے کہ ادارہ پولیٹیسائز ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو بات کہی ہے امریکنز کے حوالے سے، وہ بار بار کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. جب ایک سچویشن
अप्रैल में बनी हुई थी, उस वक्त वो गुस्से में भी थे, उस वक्त वो टेंशन में भी होंगे, उस वक्त उनका लहजा, उनका ये कहना कि अमरीकी साजिश हुई है, उस पे वो आज भी कायम हैं। हाँ, उन्होंने जब एक कामयाबी हासिल की है लोगों की शक्ल में कि लोगों ने उन्हें फॉलोइंग दी है और हौसला दिया है, फिर उन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस जीते हैं, उससे उन्हें एक हौसला मिला है, इसलिए उनकी टोन टेम्पर डाउन हो गई है। बाकी ऐसा तो कभी भी नहीं था कि वो अमेरिकन के कोई बहुत एंटी थे और वो चाहते थे हम उस कैंप से निकल जाएं और कहीं और चले जाएं। सो उनका लहजा तब्दील हुआ है, लेकिन उनकी सोच वही है। ठीक है, यानी लहजे नर्म हुए हैं लेकिन जो वर्ड्स हैं वो वही। आपका पॉइंट आ गया। मुज़म्मिल सावरदी साहब, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे मंजूर हो गए थे वो दोबारा से नामंजूर हो गए, फिर खान साहब ने अब मुज़ाकरात की ऑफर भी कर दी है। क्या कुछ है जो पसे पर्दा चल रहा है जिसका हमें इल्म नहीं है? खान साहब पसे पर्दा कुछ चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और बार बार, चूंकि आगे उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में पहले ट्वीट किया कि मैं रोड मैप दूंगा, फिर उन्होंने आगे कोई रोड मैप दिया नहीं और अब वो कहते हैं कि मैं इंतज़ार करें, कॉल दूंगा। तो वो आज खुद कुछ बंद दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जब आप ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को नया चीफ लगाने का नहीं लगाना चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए, तो जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक फिर यही चीफ कंटिन्यू करेंगे। अब हमें बच्चे तो ना समझे हमें कि मैंने लफ्ज एक्सटेंशन यूज नहीं किया, लेकिन मैंने कहा है जब तक नए इलेक्शन ना हो तब तक ये चीफ कंटिन्यू कर लें। बात वन एंड द सेम थिंग है। मतलब सियासत में अल्फाज को घुमा फिरा के आप मानी तो नहीं बदल सकते बात के। आप साफ बात कर रहे थे कि जब तक मुल्क में नई हुकूमत नहीं आ जाती और वो नई हुकूमत आकर नया चीफ लगाए तब तक ये चीफ कंटिन्यू करेगा। अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा कैसे होगा, उन्होंने कहा कानूनी माहिरीन और वकला कह रहे हैं इसका रास्ता निकल आएगा। मतलब कोई अमेंडमेंट भी हो सकती है, कोई कानून साजी भी हो सकती है। रास्ता तो वो बता रहे थे कि वकला ने कहा है, आईनी माहिरीन ने कहा है, रास्ता निकल सकता है। तो पहले भी उन्होंने कानून साजी की है, फिर कानून साजी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये ना कहें कि जी उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड यूज नहीं किया तो लिहाजा ये मतलब नहीं है। भाई वो जो बात फ्रेज कर रहे थे और वो फ्रेज फैसलाबाद के जलसे से कर रहे हैं कि जी मैंने इस हुकूमत को नया चीफ लगाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो कोई मुल्क आर्मी चीफ के बगैर तो चल नहीं सकता ना। कोई इलेक्शन की डेट तो अनाउंस नहीं हो गई कि 28 नवंबर से पहले मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा नई हुकूमत 28 नवंबर से पहले आ जाएगी। लिहाजा मौजूदा हुकूमत अगर 28 नवंबर के बाद कंटिन्यू करती है तो फिर यहाँ यही चीफ कंटिन्यू करेंगे इमरान खान की मंतक के मुताबिक। जो बात सबको समझ आई है, इसमें कोई एक्साइटमेंट वाली बात ही नहीं है। उनकी बात का मतलब ही ये था। वो एस्टैब्लिशमेंट को टिप भी कर रहे हैं और वन स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड एक सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ। अमेरिका के साथ भी वो यही कर रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने एक लॉबिंग फर्म हायर की है। क्यों हायर की है लॉबिंग फर्म? अगर उन्हें रजीम चेंज में अमेरिका मौजूद था तो ये $25,000 जो आर्मी ने वो उस फर्म को दे रहे हैं, मेरे लिए काम करो, अमेरिका में रास्ते बनाओ, मैं और वो फर्म वो है जो पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को रोल बैक करने की लॉबिंग करते हैं। दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पसे पर्दा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बंद गली में पहुंच गए। चलें, आपके ख्याल में खान साहब बंद गली में आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी जुनैरा ने जो एक पॉइंट रेज किया, क्या आपके ख्याल में कल के इंटरव्यू में जो सवालात किए गए थे और जो जवाबात दिए गए थे उनमें कोई तज़ाद था, कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आई आपको? मुझे कंफ्यूजन नजर आया बहुत ज्यादा। अगर सवाल प्री रिकॉर्डेड नहीं थे और सवाल लाइव नहीं थे या सवाल ऑनलाइन नहीं थे और उसके बाद सवाल रिकॉर्ड हुए तो जाती की बात है, ये गलत बात है। इस तरह नहीं, हम नहीं करते इस तरह। मेरे ख्याल है जिसने इंटरव्यू किया है वो भी नहीं करता ये बात। और लेकिन सवाल बहुत लंबे थे, सवाल 2-2 मिनट लंबे थे और सवालों में जो तारीफें थी खान साहब की वो तो कमाल की तारीफें थी। आप देखें, आप सुने उन अल्फाज को तो वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्तों को उतारा है नीचे। और तो भारत में बड़ा मुतासर हुआ सवालों से, क्योंकि ऐसे सवाल भी हो सकते हैं। हमारे तो सवाल आधे मिनट का भी नहीं होता, 5 सेकंड का भी नहीं होता। हम तो फर्दर ही कहते हैं कि जी और बताएं आप क्या है, आर्मी चीफ का क्या करना है, ये होता है। लेकिन बहरहाल अपने अपने प्रायोरिटीज हैं। खान साहब कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन ये है कि वो खुल के बात नहीं कर पा रहे। और आज जैसे कि साहब ने कहा है कि उन्होंने आज उसकी तरदीद कर दी है, तो मैंने तो ये कहा था ना कि देखना ये कब तक इस बात पे वो कायम रहते हैं।
کس حد تک قائم رہتے ہیں. تو آگے جا کے اور بھی تبدیلیاں آئیں گی, موقف میں اور بھی تبدیلیاں آئیں گی. خان صاحب بدلتے رہتے ہیں. اب ہمارا کراچی کا موسم جو ہے نا وہ ایسے بدلتا ہے, کبھی اچانک بارش ہو جاتی ہے, کبھی اچانک دھوپ نکل آتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک, یعنی خان صاحب اور کراچی کا موسم جو ہے وہ آپ کے خیال میں ایک جیسے ہو گئے آج کل. اویس صاحب, کیا خان صاحب واقعی بند گلی میں ہیں؟ آپ دیکھیں, عمران خان صاحب بند گلی میں تو نہیں ہے. ان کی سیاست جو ہے, ہاں ریجیڈیٹی جب آپ کی پولیٹکس میں ہوتی ہے تو اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ایک اثاثہ بھی ہے, خاصہ بھی ہے, اور اس سے وہ بہت کچھ گین کرتے رہے ہیں اور گین کریں گے. تو وہ ایک ان کی اپنی ٹیکٹکس ہیں جو میرے شاید نظر میں صحیح نہ ہوں یا صحیح ہوں, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن that's how he plays his cards. Let him play his cards according to his tactics. یا وہ ہے, ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم رہے ہیں, ایک پاپولر لیڈر ہیں, ایک احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پالیٹکس کے اندر ریجیڈیٹی جو ہے وہ آپ کے آگے بند ڈالتی ہے, رکاوٹیں ڈالتی ہے. تو چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایم آر ڈی کے بعد, اتنی بڑی تحریک کے بعد, جب وہ ضیاء اللہ صاحب کے دور میں آئی 1986 کے اندر, تو اس وقت بھی انہوں نے دیکھیں اس کے بعد کیا کیا. انہوں نے اسلم بیگ صاحب کو, اس وقت کے آرمی چیف کو, جب ضیاء اللہ صاحب کی رحلت ہو گئی, جاں بحق ہو گئے وہ, تو اس کے بعد انہوں نے اس کو تمغہ جمہوریت دی گئی, جس سے بہت سارے لوگ ناراض تھے جنہوں نے ایم آر ڈی کے اندر حصہ لیا. تو پولیٹکس کے اندر فلیکسیبلٹی رہتی ہے. خان صاحب کے لیے چونکہ وہ ریجیڈیٹی دکھا رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے چل کے فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بند گلی میں اگر ہے تو آپ کے مسائل, معاشی مسائل, آپ کی جو سیاسی انتشار ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, پھر اس حکومت کا, کمزور مخلوط حکومت کا اپنی بیلی کو اتنا بڑھا دینا, اپنے وجود کو اتنا بڑھا دینا کہ 65-70 لوگ آپ کی کابینہ کے اندر ہوں, تو یہ سب چیزیں لے جا کے آپ کو ایک بند گلی کی طرف تو لے جائیں گے. لیکن ایک مختصر بات ہے, دیکھیں کامران خان صاحب ایک مستند صحافی ہیں, 40 سال سے وہ صحافت کر رہے ہیں. ان کے سوال پہ کسی کو وہ ہو سکتا ہے, جس طرح ابھی این بی سی بھی کہہ رہے تھے, این بی سی کا بھی تعلق ان سے رہا ہے, میرا بھی تعلق بہت پرانا رہا ہے دا نیوز سے, جب سے ہم نے 91 سے شروع کیا جرنلسٹک کیریئر, جب سے ہمارا ان سے تعلق ہے. ایک چیز ہے کہ براڈ کاسٹ جرنلزم کے اندر اب ہمارے یہاں نہیں وہ اپلائی ہوتا کہ لوڈڈ اور لیڈنگ کوئسچنز نہیں ہوتے, یہ بی بی سی کے اندر ہے. لیکن یہاں پہ تو انالیسس بھی لوڈڈ اور لیڈنگ ہوتے ہیں, سوال بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرابلم ہے ہمارے میڈیا کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے انٹرویو میں کنفیوژن نہیں تھی, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹیمپر ہوئے ہوں گے, کچھ ہو گئے, کیونکہ کامران خان صاحب صحافت کو بھی جانتے ہیں, صحافت کے اصولوں کو بھی جانتے ہیں. آپ ان کے سوالوں سے یا ان کے اخذ کرنے سے آپ اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو, لیکن I personally think کہ we should give him that leeway and room. چلیں صحیح. زنیرہ, حکومت اور عمران خان کے درمیان اس سارے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مسٹرسٹ تھا, سیاسی دشمنی ذاتیات میں تبدیل ہوتی دکھائی دی, اور یہاں تک فواد چودھری صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو قتل کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایسے میں کیا ممکن ہے کہ معنی خیز مذاکرات ہو پائیں؟ دیکھیں, انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ کوئی نیچرل اور آرگینک کمپیٹنٹ لوگ تو اس وقت پالیٹکس میں ہیں نہیں, اور وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے جب سبھی نے کوئی نہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ کور کیا ہوا ہے چیزوں میں انٹری لینے کے لیے. اور اسپیشلی اگر پرسنالٹیز کا تھوڑا سا آپ کمپیریٹیو کر لیں انالیسز, تو دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی عادت ہے کہ وہ اپنے ٹرمز پہ کھیلنا چاہتے ہیں, وہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے. ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے, اور ایسا ہی ہے, وہ بھی بہت ٹف نیگوشیٹر ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں, آخری حد تک جاتے ہیں. تو ہر لیڈر جس کے پاس کوئی نہ کوئی میجورٹی ہوتی ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے, اور ایک جو عوام کی طاقت ہے وہ آپ کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے.
تو یہ کہنا کہ صرف عمران خان صاحب بہت ریجٹ ہیں، اس سے میں اختلاف کروں گی. زرداری صاحب کیوں بار بار فلکچویٹ کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ وہ ٹرسٹ بیس نہیں ہے عوام کا. ان کے ہاتھ میں سندھ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ پاپولر سپورٹ نہیں ہے جو نواز شریف کے پاس ہے یا جو عمران خان کے پاس ہے. تو اس لیے ان دو لیڈرز سے تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ بہت ٹف ٹائم دیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو ڈیگرز ڈرون بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کا المیہ ایک ہی ہے. دونوں کس طرح ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کو پولز اپارٹ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ان سے کمپیئر نہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں اپنا کرنا چاہتے. تو ہمارے پاس مڈل گراؤنڈ ہے کون سی؟ دیٹ از دا $1 ملین کویسچن. اور مڈل گراؤنڈ میں جو کچھ سفر ہو رہا ہے وہ ہماری اکانومی ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں سیلاب میں گھرے ہوئے. تو صرف ان کی انائیں نیچے آ سکتی ہیں اور اسی سے کوئی حل نکل سکتا ہے، اور تو تیسرا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. مزمل سہروردی صاحب، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف جب پاکستان آئیں گے تو ان کا تاریخی استقبال کروں گا. بھلے وہ از خود بند دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے سیاسی تناؤ کم ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے نا اس دن. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کالے جھنڈوں سے اور ایک احتجاجی کال کے جی، تو پھر وہ تصادم کی بات کر رہے ہیں نا. تصادم کی بات کر رہے ہیں نا کہ اگر نون لیگ کے لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلیں گے تو یہ اس استقبال کو روکنے کے لیے نکلیں گے. وہ تو تصادم اور خون خرابے والی بات ہے نا. وہ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہ عمران خان نواز شریف کو لینے ایئرپورٹ جا رہے ہیں. وہ تو انہیں واپس لندن بھیجنے کی کوشش ہے کہ جہاز لینڈ ہی نہ کر سکے اور وہ واپس ڈائیورٹ ہو جائے. وہ تو کوئی ایسا پلان ہے ان کے ذہن میں. وہ کوئی یہ پلان تھوڑی ہے کہ وہ استقبال کریں گے. وہ تو کوشش کریں گے کہ جہاز نے جہاں لینڈ کرنا ہے، وہ اگر استقبال لاہور ہے تو لاہور لینڈ ہی نہ کرے، کراچی پہنچ جائے. اور اگر اسلام آباد لینڈ کر رہے ہیں تو وہ لاہور پہنچ جائے، جیسے کہ ہوتا ہے. وہ تو اس پلان پہ ہیں کہ اس شہر میں نہ لینڈ کرنے دوں جس شہر میں استقبال ہے. وہ تو اس طرح اگر تو ان کا پلان یہ ہے تو پھر آپ کی وہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ از خود دروازے کھولنے کی جو کوشش والی بات ہے، پھر وہ بات غلط ثابت ہو گئی. وہ ملک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں نے تناظر میں بات نہیں کی. عمران خان صاحب کی سیاست اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کی سیاست ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پہ شروع ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. آج بھی ان کی سیاست کا محور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے اقتدار بھی ایسے ہی لیا ہے اور وہ سوچتے ہیں گیا بھی ایسے ہی ہے، آئے گا بھی ایسے ہی. لہٰذا وہ بند دروازے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں وہ بند دروازے جو ہیں وہ کہیں اور ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہمارے اینالسٹ کی رائے، اور جب سوشل میڈیا کے صارفین کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا کہ عمران خان الیکشن پر حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو اس پر سب کا جواب ہاں میں ہی تھا. بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.